napokon, nakon toliko godina držim ovo sad u rukama, ali sljedeći drugi video vezan za ovo. Sad se vi čudite, piše Sofija vlog, a pokazujem srbijanski pasoš. Kako to? Pa ništa, danas je utorak, 15. jul. Naš let ide u 3:40, sad imamo 11 sati, sad smo ovdje ispred Ruske crkve. Samo da se kratko javim, podigla sam svoj srbijanski pasoš. Sad ćemo se pomoliti Bogu u Ruskoj crkvi, pa idemo polako do aerodroma u Beč, Švehat. I da, kreće putovanje u Sofiju. Da znate unaprijed, bila sam prije 2 godine u Sofiji, stavit ću vam gore link da možete pogledati prvenstveni video o Sofiji. Mi ćemo dosta toga ponovo da posjetimo, one kao glavne crkve, ali neću ulaziti u neke detalje jer sve sam to objasnila u onom prethodnom videu. Tako ako želite nešto saznati o istoriji tih crkvi koje ćemo i ovog puta posjetiti, pogledajte onaj drugi video. Tako da vidimo se, ne znam, na aerodromu u Sofiji, vidjet ćemo. Nalazim se sad ispred Ruske crkve. Bilo je baš fino, bili smo na krštenju, može se reći, ali tamo na kraju smo došli i jedan put sveštenik počeo da priča srpski i imao onako upitnik kako dobro razumijem ruski, a neki naš praćuška bio tu i vršio krštenje, baš je bilo fino. Svratili smo do kineskog restorana da bi proslavili da smo dobili konačno srbijanski pasoš i onda je krenuo naš let. Na početku smo imali nekoliko turbulencija, ali u sve u svemu je bio ok let. Evo nas već u Sofiji na aerodromu i sad smo u metrou da idemo prema Serdika stanici jer tu trebamo da izađemo. Dobro jutro iz Sofije. Nalazim se ispred crkve Svete Nedelje. Ako još ne znate, tu se nalazi mošti Svetog kralja Milutina. Sad se nalazim ispred crkve Svetog Georgija, odnosno Rotonda. Crkva zaista mnogo stara, ali sve informacije vidite na prethodnom vlogu, tako da jednostavno ću malo da skratim i da vam ukratko pokažem jednostavno da smo ovdje opet bili. Sad smo bili ispred Ruske crkve. U crkvi Svete Nedelje su bili na liturgiji, kao i u crkvi Svetog Georgija Rotonda, a ovdje u Ruskoj crkvi smo imali mogućnost da budemo, kako se kaže, pokojena, molitva, rastos, tako nešto. Zatvorio nas bačka sad. Da, zatvorio nas bačka, nismo mogli izaći. I sad se odmaramo, pa ćemo dalje. Mi sad ovdje ispred crkve Svete Sofije i odmah iza crkve Svetog Aleksandra Nevskog. I prošli put kad sam bila ovdje u crkvi Svete Sofije, bila je sahrana. I šta sad tamo vidim? Auto, sahrana. Opet sahrana. Ovdje sam u sahrani vrša. Šta je ovo? Svaki put kad uđemo ovdje neka sahrana. Sad smo u metrou. Napravili smo malu pauzu u hotelu, malo se odmorili. I sad je jednostavno vrijeme da idemo dalje prema manastiru Dragalevski. Sad se nalazimo ispred manastira Dragalevski. Ovo je moj drugi put da sam u ovom manastiru i svaki put se nekako radim jer je baš malo u planini, veoma tiho i baš simpatično.
dobro jutro, drugi dan. Sad se nalazim ispred velike crkve Svetog Aleksandra Nevskog. Moram da vidim da ne bi neki auto naletio. Jučer sam jednostavno zaboravila da dalje snimam. Bili smo do crkve Svete Petke koja se nalazi kod metro stanice Serdika. Pa smo kupili nešto u suvenirnici i otišli nazad u hotel. Znam da sam totalno zaboravila da snimim, nekako šta ja vam nisam mislila na kameru. Ali sad je drugi dan, sad smo ovdje ispred crkve Aleksandra Nevskog i čekamo sad na mali autobusić sa kompanijom nazvanom Traventurija i oni nas voze do Rilskog manastira. Baš se radimo, vidjet ćemo kako će biti vožnja i sve to. Nećemo stigli u autobus. Tak krećemo u 9, a imamo još pola sata, nema veze, sjedimo u autobus, sad smo trenutno sami. Crkva Aleksandra Nevskog je zaista velika. Ja sam i zaboravila kako izgleda unutra, zabranjeno je bilo snimanje i ono kad nešto ne snimim, jednostavno i zaboraviš. Imaju 3 ikonostasa i na jednom od njih je bila liturgija u toku. I to je to, sad čekamo da krenemo. Sad se nalazimo ispred crkve Bojani. Ona je veoma stara, ostavit ćemo sve informacije naknadno. Uglavnom imali smo sreće da smo mogli da dobijemo tiket da uđemo unutra. Plaća se unutra jer je ovo kao pod UNESCO zaštitom. Imaju striktno jednostavno da mogu samo ući 25 osoba po busu. A mi onda nismo mogli da bukiramo to i pitali smo našeg vodiča da može da pita da li nas troje možemo da uđemo, mi ćemo platiti sve to i on je to za nas riješio. Tako da sad čekamo da i mi možemo da uđemo unutra, pa se onda kasnije ide dalje do manastira Svetog Jovana Rilskog. Crkva Bojana je srednjovjekovna crkva koja se nalazi jugoistočno od grada Sofije. U dijelu nazvanom Bojana, zbog toga se i naziva crkva Bojana. Ona je inače posvećena Svetom Nikoli i Svetom Pantelemonu. Crkva se sastoji od 3 zgrade koje su rađene jednom u 10., jednom u 13. i jednom u 19. vijeku. Crkva je pogotovo poznata po freskama koje inače potiču iz 1259. godine. Smatraju se jednim od najpotpunijim i izvanredno sačuvanim freskama. Crkva je uključena na UNESCO-vu listu svjetske baštine 1979. godine. Crkvom upravlja Narodno-istorijski muzej Bugarske i grupe turista mogu da ostanu u crkvi maksimalno između 10 i 15 minuta. I nakon dugog putovanja smo konačno došli do Rilskog manastira. Rilski manastir je najveći i najpoznatiji pravoslavni manastir u Bugarskoj. Manastir je osnovao Sveti Jovan Rilski za vrijeme vladavine bugarskog cara Petra I u 10. vijeku. Najprije Sveti Jovan se nastanio u pećini nedaleko od ovog manastira, ali u toku vremena mnogo ljudi su saznali o njemu i formirala se bratska zajednica i tako je nastao manastir. U 14. vijeku je velika lavina uništila manastir. U tom vremenu je taj dio Bugarske bio pod srpskom vlašću. Jedan od vojnih zapovjednika cara Dušana, Protosevast Hrelja Ohmućević, je ponovo podigao manastir. On se tu i zamonašio i on je tu se i upokojio. U toku turske vladavine manastir je uništen i opljačkan. Samo je ostala crkva i 4-ugaona kula. U toku vijekova manastir je ponovo procvjetao i ponovo se obnovio. Pošto je istoriji i dalje bio dosta puta opljačkan i poharan, podignut je 1833. godine masivni visoki zid oko kompleksa, tako da je cijeli manastir ličio na tvrđavu. U manastiru možete vidjeti i freske koje potiču čak i od 14. vijeka. Najveća dragocjenost koja se čuva u manastiru jesu sami mošti Svetog Jovana Rilskog.
Da li ste uopšte znali da je sultanja Mara Branković prenijela mošti Svetog Jovana Rilskog iz Velikog Trnova u manastir Rila 1469. godine? Evo nas sad ispred manastira, uzeli smo ovaj, kako zove, mekica, manastirski hljeb, ajran i uživamo. Još jedna od zanimljivosti vezana za ovaj manastir jeste da na jednim crkvenim vratima su naslikana 4 grba. Jednom grb Srbije, Bugarske, Bosne i Makedonije. U manastirskom kompleksu možete također da posjetite i manastirski muzej. Mi smo imali tu priliku da se popnemo na Reljenu kulu. Ulazak u Reljenu kulu smo platili 5 lei, to je otprilike 2,5 eura po osobi. Kao što sam već jednom na početku rekla, ovu kulu je sagradio vlastelin Protesavest Ohmučević. Ovo je jedna četvorougaona kula koja je visoka 25 metara sa zidom od kamena debljine skoro 2 metra, a završena je 1335. godine. Na 5. spratu uređena je kapela posvećena prazniku Preobraženju, u kojoj su se branioci molili za spasenje prilikom opsada i napada. U podnožju kule uzidana je kamena ploča sa uklesanim ktitorskim natpisom koja veli ovako: tokom vladavine najvišeg gospodara kralja Stefana Dušana, gospodar Protesavest Hrelja velikom trudom i troškovima sagradi ovu kulu i posvetio Svetom Jovanu Rilskom i Bogorodici Osenovici, to jest Odigitri. I tako smo se polako vratili nazad za Sofiju. Meni se Rilski manastir mnogo dopao i zaista mogu preporučiti kada ste u Sofiji da ga obiđete. Možete ga obići naravno sa autom ili jednostavno kao što smo mi uradili da bukirate Traventuriju i da sa autobusom vozite se do Rilskog manastira. Meni se baš ne da vlogovat. Imamo već sljedeći dan i ja opet sinoć zaboravila da na kraju spomenem da smo stigli, da nam se mnogo dopalo, da i definitivno mogu da preporučim kompaniju Traventurija, zaista su ljubazni i vožnja je bila super. Što da vam kažem, sve nam se dopalo, a pogotovo i manastir Rila, to je nešto zaista posebno, nešto se treba obići. I sad se već nalazim, se okrenem, ispred crkve Svetog Nikole u Sofiji. Tu je sad u planu da obiđemo i još da odemo do Rumunske crkve, pa ćemo da vidjeti šta ćemo još. Mislili smo ići van grada, obići nekoliko manastira, ali vožnja je zaista dugačka i moraš po 2 km onda dodatno da hodaš. A onda smo odlučili da je to previše za nas, pogotovo što mi sestra povrijedila nogu neki dan, tako da juče već bilo teško sa hodanjem. Samim time smo odlučili da će danas biti malo opuštenije, malo šeta kroz grad i jednostavno ništa pretjerano. I da, to je to za sad. Ova crkva je posvećena Svetom Nikoli Sofijskom. On je mučenik koji je ubijen od strane Turaka 1555. godine. Njegov grob se nalazi otprilike 300 metara od ove crkve.
Crkva je pogotovo poznata po duborezu ikonostasa jer sadrži mnogo detalja. Crkva je osveštana 1900. godine, tačno 20 godine od početka izgradnje ovog hrama. Sad se ponovo nalazim ispred Rumunjske pravoslavne crkve koja je posvećena Svetoj Trojici i nakon toga vidjet ćemo što ćemo, najvjerovatnije ćemo malo šeti kroz grad i vratiti se opet u smještaj i predeć će opet neđe izaći. Danas je baš lagano, niđe se ne žurimo i tako. Trebalo nam je 3 pokušaja da dođemo do neke pizzerije. Htjeli smo da ispunimo jednu picu, ali smo došli neku kod jedne trebaš rezervisati sjedište, drugo, a izgledala katastrofalno, treća je bila neka tipiš fast food. Tako da smo jedan pronašli nešto gdje smo naručili pice. Dobro jutro, opet sljedeći dan i opet sam zaboravila da završim jučerašnji dan u vlogu. A što da kažem, bilo je fino u restoranu, samo što su počeli neki protesti, pa smo malo se žurili da izbjegnemo i tu gužvu i tu buku, tako da onda nisam ništa ni snimala dalje. Sad, kao što vidite, se nalazim na aerodromu Sofije, čekamo na naš let, imamo još, ne znam koliko, 2 sata, nemam pojma, dok ne krenemo. I to je tu za ovaj drugi put u Sofiji. A što da vam kažem, bilo je naravno lijepo, ne mogu ništa kažem da nije, ali onaj prvi put kada sam bila ovdje, nekako je bilo još ljepše. Sad naravno bilo je lijepo, sve to stoji i tako dalje, ali onaj prvi put, on je bio zaista nešto posebno i za mene jedno od najljepših putovanja koje sam imala. Sada smo naravno više i obišli i više od Sofije, šta bi, i više od Sofije smo obišli. Da, bilo nam simpatiš, nismo se nigdje žurili, sve smo lagano obišli i tako i treba da jednostavno kad ideš negdje da imaš dovoljno vremena da sve obiđeš. Naravno ponekad to uvijek i nije u slučaju, kao na primjer u Solunu, trebali bi imati još sigurno dan ili čak 2 dodatno da bi se kako treba obišli, ali dobro je se uvijek kako jeste. I što da kaže, sljedeće sedmice ide se dalje. Ja kao da pravim neki maraton svojim putovanjima. Štaš kad ja to volim i kad gledam da u bilo koje doba da obiđem nešto u najjeftinijoj mogućoj varijanti. Zato uvijek sam jednom tu, jednom tamo, jednom vamo. I uvijek se to mijenja i meni se to dopada jer nikada mogu slučaj i ne znaš ni gdje ćeš. A da. Uvijek je nešto novo, da se pogleda, da se posjeti. Nadam se da ste i vi uživali kad ste gledali ovaj mali vlog i vidimo se u sljedećem putovanju.